الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أما لا تنو واجب لجني ala tanu kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ ala kɛra kan n'a ka so donbɛyaw a n'a ka sabaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'u tula ciba ka taa sira kan an bɛ ala dali an bɛ bɛɛ lajɛlen balimaw an ka walagada kuma bɛ b'o fɛn min kan o le tafsir suratu talaq yani furusa sura min bɛ kuma ale kan an bɛ ka o kiti kumabaw le ɲɛfɔ aw ɲɛna n'ala sɔnn'o ma an ka laɲini nin na n'an ka kitiw kumaba fɔ an bɛ bɔ segin ka yan fɔ o b'a to an bɛ teliya a y'an ka fɔli la walanda tɛmɛnen an ka kuma daminɛ an nana se yɔrɔ min na o de ye ala bɛ muminw wele la mais alakira le welela mais kuma laɲini ye muminu de ye mɔgɔ minnu n'olu tugula alakira kɔ alayhi salatu wassalam ni ka baara kɛ baara jumɛn n'o de furusa ye ala k'u wele a bɛ ka min fɔ o ɲɛna an k'o kumabaw ɲɛfɔ a ɲɛna kuma dɔ la yɔrɔ min na o de ye ala ko di a ko ya ayyuha allazina amanu idha talaqtumu nisa fatalliquhunna li'iddatihinna ala bɛ muminu welela aya nin kɔnɔ komi an k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na aw mun ko k'a ye mumin ye n'a bɛna musow bila k'a y'o bila u ka ida kɔnɔna la ida nin ye jumɛn ye yani wagati min ni musow b'o kɛ ka sɔrɔ o saniyani don dilan ma tɛmɛ a n'a cɛ cɛ donc muso a saniyani don saniyala yani dilan ma tɛmɛ a n'a cɛ kan dilan ma tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ cɛ n'i bɛ fɛ ka muso bila i b'a bila o waati de kɔnɔ o de ye ida ye o kɔrɔ di sisan jaa bila cogo le b'a la bila wagati le fana b'a la silamɛya bɛ min fɔlɔ an ɲɛna ay talikuhunna fi tuhuri lam tujami'uhunna fi i bɛ muso furu sa i b'a furu sa k'a to saniya dɔ le la saniya min dilan ma tɛmɛ i n'a cɛ saniya min na an karamɔgɔ bɛ min fɔ ka bɛn aya ma kumaya b'olu ɲɛfɔla ye ay fi waqtin tastaqbilu fihi iddatahunna hada huwa awwal ma'na o le kuma fɔlɔ laɲini fɔlɔ n'o bɛ aya la o le an kan ka hakili to min na o le nin yɔrɔ in na sisan n'a fɔra an kana musow bila fo an b'o bila kuma la min na an bɛ jateminɛ kɛ k'a ye a saniyala a ka hayida ye ka saniya ka bɔ hayida la k'a to saniyaw kɔnɔna la dilan ma tɛmɛ i n'a cɛ o tuma furusa bɛ sɔrɔ ka latigɛ n'i bɛ fɛ ka furusa nin ye kiti ye sariya bɛ min ɲini n'an fɛ aw fana a ye denmisɛn ye mais a bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔba ye an ye laɲini o ye a y'a jateminɛ k'a daminɛ a y'a denmisɛnya la mɔgɔkɔrɔba minnu fana bɛ misiri kɔnɔ o y'a filɛ o bɛ furusa yela an na sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que a bɛ kɛla tan de wa degu dɔ donla an ni ɲɔgɔn cɛ o degu donla i kɔrɔ a la tuul miiriya foyi tɛ n'a na musoya minɛnw cɛ ka bɔ kɛnɛ ma furusa le o ye ten est ce que silamɛya n'i ko i ye silamɛ ye i bɛ don silamɛya bɛɛ de la ka baara ye ou bien i b'a ye ka to yen donc an bɛ furusa ten aduna sey doniw bɛ ta ka fili kɛnɛ ma aduna sey o kuma i furusa la taa i ka so kɔnɔ donc nin tɛ sariya ye ala b'an welela ko an kan ka baara kɛ cogo min na muminu de welela n'i le b'o muminiya kadiri kɔnɔ silamɛya kadiri kɔnɔ i kan ka min kɛ o de ye muso bɛ bila fi iddat ay fi idda i b'a bila laada le kɔnɔna na a saniyana a ka laada ye
أبي سنيا كونو وقتي نعدة هذا هو الزمن المحصور ولا وقتي معنا من جتمه الإنسان يطالق امرأته في طهر لم يمسها فيه وتبقى في بيته شراب من النفنا نيكا فرصة أتبوي ده أبي تسكوني بافهم يلا نيكو يكون فرصة كفوكايا ملونجي تاسكو لا أبي تيفي أو ناتولي في أبي ممكن لها أن تتزين أبي مصري واتي كورونا لا olo fana ɲinin b'ale fɛ donc ala ka wagati dɔ le di ko ale ye furu sa o kɔnɔna la ka wagati dɔ le di sisan donc ale ye se ka i jija ka baara kɛ baara min bɛ ile ka miiriya min ta k'ale taga o miiriya bɛ se ka dabila bolo cogo min na donc o tɛ se ka kɛ ka to a fa fɛ yen walima ka to a balimaw fɛ donc o bɛ kɛ ka to e yɛrɛ de fɛ parce que ala le b'a fɛ a ka taga mais ala ta laɲini tɛ tagali ye a ye se ka ɲɔgɔn faamu a ye se ka hakili se ka yɛlɛma o hakiliw bɛ yɛlɛma cogo min na ale yɛrɛ fana tɛ denmisɛn ye naloma tɛ ala ka hakili dɔ le d'a ma o ale kan ka mun de kɛ ni le kun dimina ale kɔrɔ ni le ya dimi nin bɛ nɔgɔya donc ale fana bɛ o siraw le ta sisan kumakan ɲuman yɛrɛ labɛnko ɲuman i b'a faamuya la donc ale b'o le o siraw le ta mais o tɛ se ka kɛ ka to kɛnɛma f'a bɛ k'i e fɛ yen an karamɔgɔ bɛ min fɔ n ɲɛna o le walaha an tabdu amamahu bi ajmalu zina muso kan ka i yɛrɛ di ni cɛ bɛ kuma min na a ya masiri min ka ɲi donc a b'olu don k'a représenter a cɛ ɲɛkɔrɔ donc sariya bɛ min ɲinina an fɛ o le et puis fana n ka furu sa gɛri t'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i n'a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ fana i b'a faamuya la ta'kulu ma'ahu hiya ta'kulu ma'ak muso bɛ dumuni kɛ nin ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ ka to a bɛ laadasigi min na nin wa taf'alu kulla shay a bɛ ko bɛɛ kɛ nin ye ila annahu la yuqaribuha dilan de tɛ tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ donc a kan ka waati mun kɛ e fɛ yen a bɛ pour hakilila mun kan ka ta a kan k'o baara kɛ kɛlɛ t'a ni ɲɔgɔn cɛ degun dɔ le nana o degun nin yele bɛ fɛ ka hakili d'ale ma i dimina i bɛ fɛ a ye hakili sɔrɔ mais kɛlɛ tɛ cogo di ka fɔ balimaya dɔ bɛ yen f'a y'olu fila ni ɲɔgɔn cɛ o balimaya ka fɔ furu ɲɛ i muso y'i balima de ye i cɛ y'i balima de ye aw ye ɲɔgɔn balima ye a bɛɛ ye silamɛ kelen a bɛɛ fana bɔra an fa Adama n'an ba Hawa la o balimayaw bɛ yen ni degun dɔ nana o degun man k'o balimaya tiɲɛ n'o degun fana n'o bɔla yen o balimaya a bɛ kɔ segin ka to o balimaya le ma sariya ka laɲini de nin ye o de kosɔn sariya bɛ min ɲini na cɛw ka nin faamu musow fana ka nin faamu donc cɛw ka kotigiw ka nin faamu muso fana ka kotigiw ka nin faamu donc a ma kɛ k'a fɔ ko ni mankan dɔ la ni ko i ka furu sa o tuma adamadenya foyi tɛ yen kɛlɛ le bɛ la laɲini t'o ye o ɲumanya dɔw tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ ko wala tansaw al-fadla baynakum ɲumanya tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ denw fana bɛ yen donc ni denw b'an ni ɲɔgɔn cɛ o balimayaw bɛ yen o adamadenyaw man ka tiɲɛ ko degun dɔw nana an ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o kɛ an bɛ ala dali hakili ma o dinde na uma ya rabbi ala mokela idan an karamɔgɔ ko al-yawma kunta fi ghadabin ko bi diminno o le k'i bila nin na fundɛni bɛ yen mais n k'a fɔ an ɲɛna fundɛni min bɛ yen olu fɔlɔ fundɛni daraja bɛ kɛ daraja 90 donc o dugukɛ a bɛ kɛ daraja 80 donc bi maana lon bɛ tɛmɛna ka taga cogo cogo dɔ fundɛni min tun bɛ ele la o fundɛni nin dɔ bɛ kɛ bɔya la ka tɛmɛ ala le kan da n'an ye baara kɛ a ka yamaruyaw la i b'a ye min bɛ kɛ o le ni i dimina min kɛ fundɛni ka bon a daraja ye 90 daraja mais o dugukɛ i b'a ye dɔɔni bɛ bɔ a la dɔɔni bɛ an bɛ se tirita ma yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye fundɛni nin i b'a ye a jigila donc n'a jigila ka sɔrɔ ele ka ko dɔw ta e man ka min kɛ i b'a ye nimisa bɛ na
o nimisa o no nana ibaye o be ke toro do ilerama donc shara chule yinam kuma ngara mo bu fo ayana chuwa mina idan fala annahu talaqa mabtutan fihi law annahu talaqa thalathata tilqat maratan wahida talaqaha talaqan bid'iyya mukhalifan lis-sunnah inda'idhin la sabila lahu lirja'iha yani mado ele be sika musoni bla yani blali mi ti sika ko sigi mina mado fana be sika bla ko sawa yoroni kiri ko me be kuma be o straw be don mo do fana kuma no ka di sunna nala donc ibe sika bla chuo la mi fana ti sharia ka bla chuo donc ni bebe se ki le soro nin be ki le soro sisa iba bla chuo la ile ti sika ko sigi tu ibe na nimisa o mais elle est blako sam flale bi polemo mara mais ni le ka blako sawa ki tse ko sintu de gundo nanao digu ko so ele sina ka blako sawa ke tina sika ko sintu donc ni masika ko sintu ba iba ni misabena donc ni misau kanana sharabe minyi na fe odeni idan amma ida talaqa wifqa min hajillah ni musofurusa kumi araba ni na fe siramu kankata yani talaka fi tuhri lam yuqaribuha fi ika furusa katu sanya la ile magbera la ni sanya mina wa baqiyat fi baitihi salasata quru musobe tu ka sukuno fo yani lada kuye saba mumbe lada e kalu saba o salasatu atha sanya saba quru ni arab kana mana fulale bala abe sanya ira abe haida ira mais abena lon mo mutala ko haida la yini do bala olu fe haida kan yani ni ko ake haida e o kiti do le be bolo alabana don ni fara ke sane kiti do le be bolala do abin olu kala fikila o khasatan ni le ran makala ni magwera kala mo la ka barakola ele tse ko fam donc haida koroni elebe la yine dumale bala est ce que haidalo walma sanyal ele kan be barake na dumay ni mole lo elebe baraki kumfey don yoro no ba irana ja ala ko koro saba o haida yeko saba walma sanya ko saba ele di to kitu difference lo ka boyona ebi ni musobla admanila yala koro mi fala ala fe ele ala yine sanya lewa wala yalla ine haidale o kanga kumbe chudi iba famela o eka o baro be ke chudi donc ni le makala mas bere kalangalo la ki muso fa furusa ikum feti ba ibe wala tononal iba famela o ina la re ka bara mi ke ala re ina la tinyum fe ya bara la donc ni do fo be ansuro anga sigida la kuma karamo be o fo anyena kashia ambe ala dali hakilima ko dama hakilima sigato ambe nu ko rosi chuma ka baraka ka beuma ya rabbi ala mun wala pele idan angara mo ko yani fataliku na li idati inna o ayi muso blawo ya la da kon na la o wati mi no kan ko sigi sanya mi kan ga sigele glamate ma ina jewla qad takunu mudatu 22 layla ala dani abisa ke mo muso ya aida sigi a fon be yon ko bena shuda mu ke aida be tre damu ke hasba ulu ire kala ala fon yon ko do be tre sigi do tre woro do tre nani do tre duru hasba yani angara mo be mi fo yana ka benma donc ne o kala ko muso be kanga sanya naka aida e ka sanya flanake abe haida itu kasanya sabana ke masalan niko iki muso furusate ika blasanya mikono donc abe tu fe abe haida kele naka haida kele kasanya donc ele be sika kosegi sona e sanya dibe barake sanya lela ube be sika kosegi sanga to ai haida e be sika kosegi mais ni le be barakela ni haida ile songa to ay haida e bisi akose mais ni ma kose naka haida e donc e be tagala flana nela iba yela donc ni le be sanya loko ni ka afurusate
donc n'a ka haida ye sɔngɔ to a ye saniya ye a ye saniya yani a bɛ haida ye ka saniya sɔngɔ to a ye o kɔnɔna la i bɛ se ka kɔ segin mais n'a nana saniya ele tɛ se ka kɔ segin tugun donc a bɛ baara kɛ ka bɛn yɔrɔ ma o dɔ le ye donc nin yɔrɔ na sisan n'i ko i k'i muso furu sa a bɛ sigi laadako saba a b'o le kɛ donc laadako saba ni an ka kɛ haida ye an ye haida ta n'a sigila ten donc a bɛ sigi parce que a kɛla saniya kɔnɔ sɔn ka to a ye na haida ye wɛrɛ ye i bɛ se k'a kɔ segin n ka min fɔ n ta ma bɔ i b'a faamuya la n ka min fɔ n ta ma bɔ o kɛlɛ banna n kun dimina mɛ n ta nɔgɔyala kalas donc ile b'o kɛ sɔn ka to a ye haida fɔlɔ ye donc n'i ma a kɔ segin a bɛ ka nana haida filanan ye a bɛ taga n'o ye ten n'a tagala n'o ye sɔn ka to a bɛ taga haida filanan dɔ nin ye parce que a fɔlɔ ye la i kun b'a kɔ segin i m'a kɔ segin a bɛ taa filanan fana la donc sɔn ka to a ye haida filanan ye i bɛ se k'a kɔ segin n'i le m'a kɔ segin a bɛ taga sabanan na tugun n'a tagala sabanan na sɔn ka to a ye haida ye i bɛ se k'a kɔ segin o kɔnɔna la mais n'a nana haida ye ele tɛ se k'a kɔ segin tugun parce que a ka haida saba yela ka ban donc a ka kalo saba min kan ka kɛ a k'o kɛ donc o ye ni ka kɔrɔ kɛ haida kɛ koro ni kɛ haida ye mais ni ka kɛ saniya ale kelen don donc saniya le bɛ jateminɛ donc nin yɔrɔ na sisan saba ma tɛmɛ ele ma sigi donc i muso a furu sala ka wuli n'a furu sala ten donc a bɛ taga yan mɔgɔw fɛ n'i le nana ɲɛbɔ a fɛ tugun a bɛ kɔ segin mais a bɛ segin ni furusa kura le furusiri kura le est ce que a bɛ nin faamuya la n'i nana ɲɛbɔ a fɛ tugun parce que ele temps dɔ dir'ile ma kalo kelen kɛlɛ tun kan ka ban kalo fila kɛlɛ tun kan ka ban kalo saba ni kɛlɛ ma ban kalo saba kɔnɔ n'o o laadasi saba banna kalas ale ye a furu min tun b'a ɲɔgɔn cɛ o banna ni furu min tun b'a ɲɔgɔn cɛ n'o le banna donc n'i le nana ɲɛbɔ a fɛ sariya la i bɛ se k'a kɔ segin mais i b'a kɔ segin ni furusiri ko kura le ye a kɔrɔ tɔgɔ faamu i b'a kɔ segin ni furusiri ko kura ye donc mais i k'a kɔ segin ni furusiri ko kura ye mais i kun ka furusa min kɛ cɛ bɛɛ bɛ furusa ko fila le mara mais ele ka kelen kɛ ele ma kɔ segin min kɛ o kelen bɛ compter i kun tugun o compter la o bɛ yen o noter bɛ ka bila karisa ka muso bila ko kelen kɛ donc kelen bɔla i ta la i ta tora kelen a kɔrɔ dɔ sɔrɔ ɔ n'ala nana kɛ ele nana kɔ segin ɔ a bɛ kɔ segin ni furusiri le ye mɔgɔ wɛrɛ bɔla a fɛ a la mɔgɔ wɛrɛ bɔla a la ele yɛrɛ fana bɔla a la i n'o bɛɛ ka kan a la ɔ ni min n'a jala n'o tigi le jala ye a bɛ to o fɛ yen ni le fana jala ye a bɛ kɔ segin ka na i ma i b'a faamuya la n'i ka furu siri o la a nana i fɛ a b'i ka sigi kɔnɔ n'a b'i ka sigi kɔnɔ ni ko dɔ nana don a ni ɲɔgɔn cɛ tugun i ko n k'i furu sa i b'a ye la ko dɔ nana don i ko n ka i furu sa donc a ka min kɛ fɔlɔ la a b'o ɲɔgɔn dɔ le kɛ nin na tugun a bɛ sigi ɔ laadako kelen fɔlɔ mais fana bɛna furu sa bila cogo de b'a la i b'a to a bɛ saniya kana bila ka to haida kɔnɔ n'a saniyala tuma na min na i b'o le kɔlɔsi k'a lɔ a saniyala dilan ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ n k'i furu sa i b'a faamuya la donc o ma kɛ furusa ko filanan ye o filanan min k'o kɛ a bɛ sigi tugun yani haida ko kelen sɔn ka taa ye haida ye i bɛ se ka kɔ segin an kun ka ta min fɔ n ta ma bɔ i b'a ye la donc ni le ma kɔ segin a bɛ taga filanan na ni filanan fana banna i bɛ se k'a fɔ a ne tɛna min fɔ n ta ma bɔ o ye a ma filanan ye n'i ma kɔ segin a bɛ taga sabanan na sɔn ka to sabanan ye ban i bɛ se k'a kɔ segin n'a kɛra min bɛ haida ye ni min tɛ haida ye kalo saba donc o kalo saba n'i b'a jateminɛ kalo ni kalo bɛna ban sɔn ka to a ye ban i bɛ se k'a segin
mais ni le ma ko se ko kɔnɔna la o ay lada saba banna donc i muso tɛ tugu fana a ka yɔrɔ tɔgɔ faamu i muso tɛ tugu donc a bɛ taa a ka mɔgɔw fɛ n'i nana ɲɛbɔ a fɛ o kɔfɛ i nana ɲɛbɔ a fɛ donc a bɛ furusiri kura wɛrɛ le kɛ tugun a b'a faamuya la n'aw ka furusiri ko kura wɛrɛ kɛ n'a nana e fɛ o le la donc bilako fila min ile b'a mara i ta banna o i bɛ jija sa dɛ n'i nana fɔ tugun mun k'i bila kalas donc n'i ko i k'a bila o le kɔnɔna la ele yɛrɛ tɛ se k'a furutu fo cɛ wɛrɛ le y'a furu parce que a ka dɔn fɔ o ye bilako saba de ye kuranɛ ko a tɔla ko maratan ele bɛ bilako fila i b'o le mara mais i k'o fila bɛɛ mara ka ban o la donc n'i ka sabanan nin kɛ kɔrɔ o kuma muso bɛ taga foyi t'i le n'a cɛ tugun e tɛ se k'a kɔ segin tugun fo cɛ wɛrɛ le b'a furu donc ni cɛ wɛrɛ k'a furu sisan mun de bɛna kɛ sisan cɛ wɛrɛ min k'a furu n'a sɔrɔ muso ni jogo le man ɲi ele k'a bila o jogo ne kosɔn parce que jogo ɲuman t'a la a taara cɛ filanan min fɛ yen o fana bɛna furu sa dɛ ele k'a furu sa parce que hayida saba ye o sigiyɔrɔma 6 o ye kalo 6 muso k'o le kɛ sisan ani ile bɛ ɲɔgɔn na a ka kalo 3 fɔlɔ kɛ i b'a ye la o banna kalo 3 filanan nana o fana kɛ tugun o fana banna o kalo 6 kɔnɔna la n'a tɛ hakilinda ye ko fiɲɛ t'a hakili la ko furu ka d'a ye donc ale kan k'i le lɔ a kan ka sira min ta n'ale bɛ se ka yɛlɛ diɲɛ sɔrɔ kalo 6 de b'a bolo a bɛ se k'o sɔrɔ dɛ i b'a faamuya la sariya tɛ ko kɛ gansan a bɛ ko kɛ laɲini dɔw de b'a la kalo 6 nin tɛ tɛmɛ ni muso y'a nimisa ma bila kɛnɛ kan ni cɛ fana ta ma bila kɛnɛ kan donc ni cɛ fɔlɔ nin ka kɛ k'a bila parce que jogo dɔw de b'a la donc kalo 6 nin ma se ka o jogo nin bɔ a la n'a taara filanan nin fɛ fɔlɔ o fana bɛna bila o fana b'a bila i b'a faamuya la donc an karamɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna mais n'a sɔrɔ ko fiɲɛ de bɛ cɛ le la ni fiɲɛ de bɛ cɛ la kalo 6 nin kɛla o ya fiɲɛ nin a ma se ka ban n'a taara cɛ filanan fɛ ni ka o cɛ filanan ma bila o b'a yira k'a fɔ cɛ nin fana ko défaut de bɛ cɛ tɔgɔ la i b'a faamuya la o b'a yira k'a fɔ ko défaut bɛ cɛ la ni défaut tun tɛ cɛ la cɛ filanan nin tun bɛna bila komi fɔlɔ k'a bila cogo min na an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna o le ye nin donc nin ye furu kan ka sa cogoya mun na yani sɔn ka to an bɛna a haya mun kɔrɔw fɔ an ɲɛna kɔnɔna na an bɛ haya mun fana olu tɛ se k'a walawala komi fiki ni taara fiki la olu bɛna détail cogo mun na parce que kumakan dɔw bɛ yen an karamɔgɔ k'o kumakan ninnu kɛ k'olu le ye lafuzu ye olu le ye kumakan ye min bilalen bɛ furusa yɛrɛ kama u b'a fɔ alifazu sarihu le ye li talaq donc dɔw bɛ yen olu ye bilanta kama u fana bɛ furusa yira nin bɛɛ bɛ yen i ye k'a musoya minɛnw cɛ ka bɔ k'a fili kɛnɛ ma a bɛ furusa kuma don o ye kinaya ani talaq inda ba'dul ulama lɔnnibagaw dɔw fɛ musoya minɛnw cɛ ka fili o bɛ furusa yira i b'a faamuya la donc ninnu an bɛ nin baaraw kɛ mais anw yɛrɛ t'a dɔn ko min kɛla donc i muso furusa cogo de b'a la kuma dɔ fana ele b'a ye la ko i muso lo ka sɔrɔ i ka baara kɛ baara min b'a bonya musoya kɔnɔna la donc ni baara min b'a bonya musoya kɔnɔna la ni le y'o baaraw kɛ i muso tɛ tugun ni muso tɛ tugun ta'ishu ma'aha ala ayi asas i n'a bɛ balo la sisan mun kan i le muso tɛ a bɛ balo la a bɛ balo la a dɔw la i bɛ den sɔrɔ a la
o don ye den jumɛn ye o don fana ele sababu la den ninnu bɛ nin le tiɲɛ ta ele sababu la den ninnu ni o balima ninnu bɛ wa balima kelen o bɛna jɛn ele tiɲɛ na adamadenya ko dɔ bɛ yen différence bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ mais ele kɛla sababu ye k'olu don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u tɛ don ɲɔgɔn na ma ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya wɛrɛ la o baw ye kelen mais u faw tɛ kelen sariya ta i ta la i b'a faamuya la o baw ye kelen n'o baw sala ni bamuso sala o den fila ninnu bɛ se ka o bɛ jɛn ka ba tiɲɛ ta mais ni le sala den ninnu tɛ se ka jɛn k'ile tiɲɛ ta mais ele sababu la o bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ o bɛ jɛn k'ile tiɲɛ ta ka sɔrɔ a ma don bon ninnu donnenw b'an kunna an bɛ taga ni nin donnenw ye lahara an b'a fɔ ko karisa mashallah silama ɲuman don karisa sala jawo bɔ k'i bɛ bɔla su kan ka sera su kan donc ka sɔrɔ ninnu ɲagamu caman bɛ an jogow la o b'a nafa cogo di baaraw de bɛ yen an dankun wɛrɛ t'an na ka ala dɔn ka ala bato ni an dankun ye ka ala dɔn ka ala bato an b'an sɛbɛ don ala ko ma komi faragaw k'i sɛbɛ don diɲɛ ko ma cogoya min na i m'a ye faragaw fɛ i bɛ taa sɔrɔ famille kelen kelen bɛɛ dɔgɔtɔrɔ b'o bolo min b'o denw kɔlɔsi n y'a faamuya la donc famille dɔgɔtɔrɔ de bɛ famille bolo den bɛ sɔrɔ a bɛ den ni suivi depuis a fitinin fo kana se a bonya ma bana min b'a la a bɛ cogo min na a b'a bɛɛ kalama ni ko b'a la a b'a dɔn min bɛ kan ka kɛ min taalen a niveau la o kan ka dilan cogo min na ale k'o sira lɔ ka ban a bɛ tɛmɛ o fɛ pour que ɲɛnamaya sigi bɛ se ka ɲa donc anw fana kan k'o kelen de kɛ pour que an ka lahara sigi bɛ diya an na an b'o kɛ cogo di famille bɛɛ an b'an jija Tarawelew y'a karamɔgɔw bɛ yen Sisew y'a karamɔgɔw bɛ yen Kulubaliw y'a karamɔgɔw bɛ yen o bɛ kɛ ka bɛn mun ma c'est i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ famille tɔgɔw la donc a y'a karamɔgɔ cɛ o min bɛ yen n'o ye lɔnnibaga ye ni aw b'a ya ko bɛɛ sigi o le ma o le bɛ aw dɛmɛ a ya ko bɛ dilan n'a bɛ fɛ ka furu kɛ a bɛ taa ale nɔfɛ ni furusa ko bɛ yen a bɛ taa ale nɔfɛ ni kɛlɛ bɛ yen a bɛ taa ale nɔfɛ donc i b'a ye sisan ale b'a aw dɛmɛ ka aw bila sira kan a kan ka min kɛ ni ɲɛtaga bɛ sɔrɔ kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan Kulubalilakaw tɔɔrɔ dɔ don la olu ni kɔnɛw cɛ donc karamɔgɔw bɛ Kulubali fɛ karamɔgɔw bɛ kɔnɛw fɛ karamɔgɔw filaw de bɛ na ɲɔgɔn ye ko nin bɛ dilan cogo di an bɛ se famille fila bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di ala ko nin ko na cogo di ala kɛra ko nin ko na cogo di olu fila de kalanna olu de bɛ ala ta lɔ olu de fana bɛ kɛ sababu ye ka aw bila sira kan bilaye n'o ɲɔgɔn tun bɛ kɛ la karamɔgɔw tun bɛ dɛsɛ i b'a faamuya la karamɔgɔw bɛ dɛsɛ parce que mɔgɔw mako b'o la o baaraw fana tɛ se ka kɛ parce que karamɔgɔcɛ fana bɛ baara dɔ la a b'o to yen ka teli a baara kɛ i bɛ taa ye sisan o famille mun bɛ tous les Traoré olu bɛ jɛ o organiser nin bɛ fɛn fitinin bɛ kɛ ɲɔgɔn kan f'i ko le champ ka di usaz ma o b'o di usaz ma donc usaz il en laisse a bɛ hakili siginin don a b'a ya baara nin kɛla o t'ale bali a kan ka baara min kɛ i b'a ye la donc usazu ko dɔw don la an sen kɔrɔ n'an b'o de kɛla ka balo n'an bɛ kɛlɛya an bɛ ɲɔgɔn juguya o bɛɛ bɛ bɔ yen parce que famille lɔn bɛ f'i ko le chaque mois olu kan ka fɛn mun lajɛ ka di usazu ma parce que usazu lɔn bɛ n'olu ka hakililaw ye usazu bɛ kɛla sababu ye k'olu ni ala cɛ ɲa ni ninnu lɔnna an bolo k'an bɛ baara kɛ gɛlɛya bɛ min ni est ce que nin baaraw ka gɛlɛya ele ye commerçant de ou bien sɛnɛkɛla ye o ye mécanicien i b'i ya foro la i ya sokɔnɔ ko bɛ dilan parce que usazu bɛ yen usazu gansanw bɛ ɲɔgɔn ye famille ta nin ta usazu nin ta usazu i b'a ye baara bɛ ɲa wa a bɛ tiɲɛ a ye ɲɔgɔn ɲininka donc n'o kɛra usazu hakiliw bɛ sigi o hakiliw tɛ sigi hali n'u bɛ to ka usazu juger ko bɛɛ la i b'a ye dɔ bɛ bɔ o la
Avec Ousazou, Yoro Chamana, il va au Théo, Yoro Erela. Parce qu'on a bien organisé. Il va faire là. Est-ce que Docteur Mumbe, nos femmes aussi vivent, te baraorela de recevoir là. Barao bloqué. Mais les familles Munta, aux familles nous font, quoi dans le Bengan de l'Union, à Dorela Chogo, Bengambe, aux familles où vous faites au Luma. Abo tu vois qu'elle a deux avocat B, famille avocat B, ni quoi que famille sort, donc il y a un avocat les familles défense là. Hata ou fait société nous, société baba nous avocat le B, ni quoi problème dans la naïbaye, au lieu de dire au bout y a par là avocat le B aller le avocat le ba ko gla nous, au lieu de dire qui, coco avocat il va gérer, est-ce qu'elle va gérer banzango ko dans le boulot, famille fana ba boulot. Donc nous sommes traboulés. Allah ka adamadenw dan ka hakili ɲuman de d'an ma. An balimaw bɛ yen u bɛ sigi ka miiri k'o yɛrɛ nafa. U b'o yɛrɛ nafa ni hakili min de ye Ala k'o hakili min d'u ma. O hakili ɲɔgɔn fana bɛ silamɛw la. An yɛrɛ ta hakili ka bon ka tɛmɛ an juguw ta kan. Parce que an juguw ya hakili dan ye o gansan ni ɲɔgɔn cɛ. U b'o ya idew sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ k'a développer. Mais an ta fɛn dama bɛ o bɛɛ bɛ an dɛmɛ k'an ta hakili dɛmɛ. Anw yɛrɛ gansan bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hakili la o ye kelen. Donc n'o ma mɔn ko ɲɛ an ya savant babaw minnu bɛ yen olu ka miiriyaw bɛ yen o bɛ anw dɛmɛ. O kɔfɛ sa Alakira alayhi salatu wa salam nana ni solution mun ye o solution bɛ yen o b'an dɛmɛ ka baara kɛ. O yɛrɛ bɔ kuranɛ yɛrɛ bɛ yen olu bɛ kuma ko bɛɛ kan yɔrɔnin kelen don dɔ la n terikɛ dɔ bɛ yen a bɛ Darusalam a b'a lɔ Ustaz Umar Rabiya Darusalam misiriba alimami n'ale a y'a quartier la yen a lɔnbaga dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba lo mankan dɔ la n'a muso cɛ donc daliw kɛla a bɛ karamɔgɔba caman lo o bɛɛ kumana a man ɲa donc o nana fɔ Ustaz Umar ɲɛna ko k'olu b'a fɛ a fana ye taa kuma la ka ne wele ko ko nin ka bɔ ale ma ale bɛ fɛ ne ka kɛ a bɛ fɛ ne ka kɛ kɛnɛ kan bon n ko n'ala sɔnna ni n ka fajari selimini sɔrɔ an bɛ taa an tagala an donna cɛkɔrɔba kɛ an ka cɛkɔrɔba fo donc an nana na kun mun na a k'a lɔn ko an nana kun min na a ko Umaru ma ko muso joli bɛ ne bolo Umaru ko muso kelen de b'a bolo donc k'o ye jɛ k'o tɛ se ka kuma ale ya kuma a ko ne ko muso joli bɛ ne bolo n ko 11 a yɛrɛ kabako 11 ne ko muso 11 de bɛ ne bolo n ko joli b'ale bolo ko 4 donc 4 bɛ ne bolo 11 bɛ ne bolo ne bɛ le sanfɛ a ko e ta 11 sɔrɔ cogo di n ko parce que Alakira alayhi salatu wa salam muso 11 de tun b'a bolo donc muso 11 nin jogo Alakira ka olu mara ni jogo min ye olu lɔnniw bɛ ne la donc olu kosɔn 11 bɛ ne bolo ne ni de bɛ se ka wallahi n ka kuma daminɛ ni cɛkɔrɔba hali ma min ti 10 kɛ cɛkɔrɔba ka kɛlɛ banna cɛkɔrɔba ka kɛlɛ banna n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na parce que n kumana ni hakili jumɛn de ye k'a yira an na ne ye hakili tɛ dɛ Alakira alayhi salatu wa salam n ko olu bila tapi kan k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye cɛkɔrɔba ka kɛlɛ banna donc n bɛ fɛ ka min fɔ silamɛw dɛmɛ n'an b'an bolo min b'an dɛmɛ an ya hakiliw bɛ ɲɛ an bolo an b'an baaraw bɛɛ kɛ ka ɲɛ donc n ka min fɔ nin ye est ce que nin ka gɛlɛn wa famille ye karamɔgɔw ye k'o bolo i b'a ye karamɔgɔw bɛ dɛsɛ dugu la a tɛ dɛsɛ jamu dɔw bɛ yen i b'a ye n'a fɔra ko bɛɛ ye karamɔgɔ ɲini karamɔgɔ bɛ na ɲini tɔɔrɔsi la de a bɛ bonya dɔ lase karamɔgɔw ma a bɛ sigi sabati hakili sigi bɛ kɛ sigi la kow bɛ kɛ ka ɲa donc an bɛ a fɔla ko avenir min tɛ kalan na n'a b'o mɛnna ten donc mɔgɔw mun b'o fɔlɔ o yɛrɛ hakilila bɛna yɛlɛma parce que o b'a ye karamɔgɔ alhamdulillah est-ce que a bɛ nin yɔrɔ yɛlɛ donc a ye nin baro fɔ ɲɔgɔn ye hali fikira ninnu tɛ kitabu kɔnɔ a bɛ ta ɲɔgɔn fɛ de i bɛ sigi ka miiri i b'a ye baara kan ka kɛ cogo min na
ame nu fana fo anyene aya lo fana alhamdulillah ya angana joye la hakili mo be angana joanta hakili nuna olo ko zo kuma chama me kuma ni tafsir mi kuma nte lon mo tafsir nu me kuma nawe hakili la kashaya parce que amma ko bo olela olu ka kuma ni hakili o donga di o famya kadi ko to me exemple chamandi ka be olem be ala dali hakili ma ko dama ya rabbi mi mesika ambla ambe no baraw ke chumina ya rabbi alamu ni au ka kalo saba folo ke no mama kunya kalo saba flana no fana mama kunya waira ko fiani au werela sino alaka la yini tuni olo ko se bayela angara mo ko yani lohoroma kalo mi be ala bulu kalo jolu kalo nani ila fi mela ko kalo nani ni san kalo etan fla lohoroma kala ala ko ke nani aka sabab la nyongo ko ka kele ko rojana idan angara mo ko kela ka be monema yani kalo saba mini lohoroma kalo ni kele mi kumbe mo ni nyongo je dugukolo kan na kele be kela ala de kama kalo saba ni te ban fo kele abe solution sur na da kela ala de kama normal que ça da kela hakikuma yele kalo saba ti teme na be ala de ko ologo so kafru kunte nyongo kele ala uno ya kafre o be kalo to o ba boya o to du alo fa baga o te sama kalo ngono o be kalo boya do kalo boya o saba ni kela ko boya ka fara kelen to kelika pour que problème me ke du kolo kambago ka donc o kalo saba man ka teme naw ya ko kela ale ala le kama fo ala be hakiri manda ma o be ko sey nana yo kalo saba temena aw masika nyugo famu bayira ka fo kele makala kama namakala kama akela ko wala le kama olo ko so anganga hakritu mina odeni sharia la kushite inala bakela gbanza aka koko ke aka ke ka be hikma le kama kalo saba mi ni muso kango sigike amake gbanza akela ka be mima o doleni ambe ala dali hakili man ko dama ya rabbi alamu kala ambe la jeni idan furusa angara mo ko ikanga minke nango le nyafanyene ikara muso furusa ka to abe haidala ibadu haida o be banfolo abe sania abe sania mina ikana to fana glani teme inache donc ibn bekoroshi kasoro ibe sur ka furusa déclarer angara mo be mi fo ska be sharia mo be angana tunu parce que harara di funen min be ni ka barake wonno banna ibe na nimisa a toro be na buya balmaya be don be ani nyoche anganga no be korosi do ibe miri o rebellion kiriyeli fana bala ni make kanya iba rebellion be ambe ala dali hakili man ko dama ambe se kan no bela jeli korosi chugum na ya rabbi alamin idan ala bulu folanyana ya ayuhan nabi idza talaqtum nisa fatalikuhunna li'iddatihinna wahsul idda idan kwaya jatimne الأمر موجه للأزواج حتى يعرفوا متى تنتهي العدة إذن أبي بنواتي دمي متى يعني يدفع النفقة أبي فهيكان النفقة مسؤولة دوني بلو ناي واتي دمي متى يمسك إكان أبي بانتو بس أبي فهي إكان فلو واتي لبابولا كان واتي كي واتي بدم لجوجو o wati nu fana kono aya doni bi ba balo de aya bolo bi ka e ba famela i jugute o
i balimano est-ce que an bɛ ala tanaman ko kɛ la a bɛ dumuni tigɛla an ma wa an bɛ ɲɔgɔn to ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn janfa ka ɲɔgɔn faga est-ce que an b'o baara mun kɛra k'i ka nin ala sɔsɔ a bɛ dumuni tigɛla i ma o bɛɛ n'a ta a bɛ lɔlɔminiya balo ye a bɛ fɔɲɔn bilen ka d'i ma a b'i harijɛgɛ a tɛ foyi si i harijɛgɛ ma a tɛ foyi si kɛnɛ ma mɛ a kan ka fɔ k'i yɛrɛ k'ale sɔsɔ i mako ma k'ale la i ko kɛ ni kɛnɛya min a b'o kɛnɛya bɔsi la mɛ a t'o kɛ o y'a danna ko le ye ile y'o kɛ ale bɛ nin de sara o saraw bɛ yen donc muso fana ele tagara furu ka n'i ma i balimamuso don n'a nana ko dɔ kɛ balimayaw bɛ yen u man ka kɛ sababu ye ni le bɛ tigɛla la dɛ donc i kan ka min kɛ n'an karamɔgɔw bɛ min fɔ nin dɛ o de ye cɛ kan ka mun dɔn mata tantahi idda mata yadfa'u nafaqa mata yumsiku mata yakhruju muso kan ka bɔ so kɔnɔ waati jumɛn nin bɛɛ lajɛlen kan ka lɔ donc ala b'o min fɔ la wattaqullaha rabbakum a ye sira a tigi ɲɛ ala min ye aw lamɔbaga i y'a ye a ko a ye sira ala ɲɛ min k'a lamɔ ja a lamɔ ka gɛlɛn dɛ o de kosɔn a ko rabbakum a m'a fɔ khaliqukum a ko a lamɔbaga i filɛ i lamɔna cogo min na lamɔ ka gɛlɛn ala le k'i le tɛmɛ ten k'i bɔ i ba kɔnɔ fo kana se nin wagati min ma a b'i hakili lajigin o lamɔ le la kan i sera o masa le ɲɛ ala b'o de fɔlɔ an ɲɛna an ye i da nin an y'a kɔrɔsi an kana ala sɔsɔ dimi kana an bila an bɛ kuma fɔ dimi kana an bila an bɛ baara kɛ baara min man ka kɛ an ye baara kɛ n'ale ka minhaji ye a ka sira mun don an kɔrɔ ala bɛ min fɔlɔ an ɲɛna o de ye أي خلاف بين زوجين إذا انتهى إلى الطلاق الرجعي فبقاء الزوجة في بيت زوجها أفضل أنغرا موكو فنيونغو ميمي بنا في فرصما no le nana muso ye to a cɛ ka so kɔnɔ ko de fɛn min n'a cɛ ka ɲi olu ka ɲi olu kan ka kɛ o ka ɲi o kan ka kɛ parce que ka bɛn ala kuma kama i ka ala ko da aya nin filɛ la tukhrijuhunna min buyutihinna a kana musow bɔ u ka so kɔnɔ a ka yɔrɔ ye a kana o bɔ u ka so kɔnɔ muso bɛ so min kɔnɔ jɔn ta don mais ala ko di ya min buyutihinna a ma fɔ cɛ y'a muso a ka so kɛ muso yɛrɛ ta le ko a kana musow bɔ u ya so kɔnɔ wala yakhrujna muso fana kana bɔ da muso bɛ so min kɔnɔ k'a to furu kɔnɔ cɛ ta tɛ dɛ k'a to furusa kiti fana la ele ta tɛ ala ta lo ala le y'a tigiya d'a ma k'a sɔrɔ ele tɔgɔ le bɛ terrain a tɔgɔ de papier kɔnɔ permis bɛ ni bɛ di fangamaw fɛ ele tɔgɔ le b'a la i b'a faamuya la mais ala k'a lɔ k'ele tɔgɔ le b'a la kɛ. mais ala m'a fɔ ko i kana muso bɔ yaso kɔnɔ dɛ a ko i kana muso kana bɔ aw kana muso bɔ o yaso le kɔnɔ i b'a faamuya la aw kana muso bɔ o yaso kɔnɔ o kan ka to yen de an dun b'o ya minɛnw cɛla ka fili kɛnɛ ma est ce que i ka muso le kɛlɛ wa i ka ala de kɛlɛ ala le ko muso ta so le ye ka to nin furu wagati kɔnɔna la nin ye sariya de ye ale de y'o sariya latigɛ muso kan k'o sigi k'a kala komi a b'ale ka yamaruya de kɔnɔ n'a b'ale ka yamaruya kɔnɔ ale ka yamaruya o kuma ele n'ale aw bɛɛ ka kan ale ala bolo n'i y'a ye sera ka so sɔrɔ ale ka fɔniseriya lo donc o temps nin kɔnɔna la ele sago to i ka so la k'i bɛ muso labɔ la dɛ ala de sagoya b'a kɔnɔ k'a ka sariya a ka sariya kan ka appliquer cogo min na aw kan k'o de kɔlɔsi ni k'o baara kɛ. ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin haya nin ma o de ye donc an karamɔgɔw ko nafa min bɛ o la ni muso tora so kɔnɔ yen i b'a ye kuma caman bɛ yen a t'o mɛn i b'a ye kuma caman bɛ yen a t'o mɛn kalo saba sigi min bɛ kɛ nin o tɛ ban nimisa bɛ na hakililaw bɛ na min bɛ se ka to aw bɛ gbɛrɛ ɲɔgɔn na i b'a faamuya la. mais n'a bɔra so nin kɔnɔ ka taga fa fɛ yen baara tiɲɛna parce que ala sɔsɔla
cɛ min k'a gbɛn cɛ ka ala sɔsɔ ale fana man ka bɔ n'ale bɔra ka taga fana ale fana ka ala sɔsɔ n'ale ka ala sɔsɔ ala tɛ kɛ na aw ye n'ala ma kɛ n'aw ye sisan o tuma dɛmɛbaga t'i la ni dɛmɛbaga t'i la n'a kɔrɔmuso min furu bɛ so wɛrɛ n'o nana ni Jean tɛ Paul tɛ wa aw wɔɔrɔ dɔ ni Jean tɛ ko Paul don mais maana ni cɛ in tɛ cɛ wɛrɛ tɛ wa o ye kuma le olu ye kuma fɔlɔ bɛ fɔ la kɔrɔmusoman ma ou bien olu bɛ fɔ la tɛnɛmusoman ma n'a ma sɔn i ya ko la ni nin tɛ cɛ wɛrɛ k'e ye i b'a faamuya la donc cɛ kana filɛ dɛ a bɛ min kɛ la ne yɛrɛ tɛ sɔn ɲɔgɔn ma donc a bɛ kumakan cɛnniw gansan olu bɛ mɛn a man ka a kan ka ladilikan mun mɛn olu tɛ mɛn kuma de bɛ fɔ min bɛ a tɔ la fitinɛ ale fana bɛ sigi n'o fitinɛ ye donc ko bɛ ban cogo di ala tɛ n'o ye n'ala tɛ yen kuma mun fana bɛ don a tulo la o tɛ kumakan ɲuman ye fitinɛ bɛ bonya a tɛ bonya fitinɛ tɔ bɛ juguya donc kalo kelen kalo fila a bɛ kalo saba ye o tuma cɛ yɛrɛ ma parce que cɛ yɛrɛ fana mako tɛ k'a la i b'a faamuya la olu bɛ na n'a ya bɛnbɛliya mun b'an sɔrɔ olu bɛ na n'a tɔɔrɔw ye sariya tɛ baara la donc ale bɔla so kɔnɔ komi a b'a yɛlɛ lon bɛɛ dɔ bɛ taa kuma kɔrɔ fɔ an yɛrɛ lon bɛɛ dɔ b'a ladilikan fɔ mais o tɛ ladilikan ɲuman ye a toro b'olu la olu bɛ don la toro kɔrɔ su ni tile donc cɛ yɛrɛ ale tun kan ka cɛ kunbɛn cogo min na o tɛ yen donc cɛ yɛrɛ b'a ye la k'a ma nimisa o n'a kun nimisala ala tun bɛna n wele telefɔni na depuis a yɛrɛ tagala a ma n wele depuis a yɛrɛ tagala ala mana denw filɛ a yɛrɛ mana denw filɛ a yɛrɛ ma n wele a ma mɔgɔ ci ma parce que a tɛ nin wele a tɛna mɔgɔ ci ma parce que kuma mun bɛ don la tulo kɔrɔ parce que ala sɔsɔla u bolo a bɔla dɛmɛbaga t'a la sitana le y'a dɛmɛbaga ye olu b'an ya kɛlɛ gɛlɛya la donc nin yɔrɔ na sisan ala bɛ min fɔ la ko musow kana bɔ o yɛrɛ ya so kɔnɔ jaa so ni a bɛ a ta don hali n'a sɔrɔ ne tɔgɔ le bɛ permis na a kan ka to yen de k'a ladasigi kɛ n'i le y'a gbɛn ka bɔ i ka ala sɔsɔ n'ale fana bɔla a fana ka ala sɔsɔ n'a fila ka ala sɔsɔ donc aw kɛlɛla kɛlɛ ma taga to aw yɛrɛ ma fo a kɛlɛ ka ala yɛrɛ sɔsɔ o kɔnɔna la donc o ko gɛlɛyala dɛ donc o de bɛ an ka sigidaw la an ka furusaw bɛ kɛla ten i b'a faamuya la rébellion bɛ créer denw kani t'o fa la tuma dɔw o tin t'o ba yɛrɛ la i b'a ye la donc denw bɛ t'o la u t'a dɔn n bɛ taga côté jumɛn na i b'a faamuya la olu kɔni bɛ to yen ten n'o bɛ jija sa i b'a ye olu kun kan ka baraka ni dugawu mun sɔrɔ u bɛ fɔn a la n'o fɔnna a la sisan olu bɛna kɛ ele yɛrɛ ka rebelle i b'a faamuya la an bɛ ala dali hakili ɲuman k'o d'an ma an b'an ka silamɛya dɔn an b'an sɛbɛ dɔn an ka silamɛya ma o de b'an laban donc ninnu ye kumakanw ye donc f'an ye bɔ ninnu dɔw kalan kuma mun bɛ yen a ka ca mais sigida t'an permettre ka fɔ an ye se k'olu bɛɛ fɔ an ye mais n'u ye kumabaw le nin bɛ hakili d'an ma an b'a dɔn ko jaga ni ko nana cogo o cogo donc an kana dimi an y'a kɛ ni hakili ye an ka gbɛrɛ lɔnnibagaw la an k'olu ɲinɛ u ka sira don an kɔrɔ an bɛ ala dali ne na ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ se ka ninnu kɔlɔsi cogo min na yarabi ala m'o kɛ la ni dugu gbɛla ele lala su fɛ dugu nana gbɛ e ka i ɲɛ tɛ yelikɛla i bɛ mun de kɛ sisan i bɛ mun kɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ne ɲɛ tɛ foyi yɛlɛ dɛ ou bien i tulo tɛ kuma mɛnna tugun i bɛ mun kɛ sisan i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ la n tulo tɛ fɛn mɛnna a tɛ teli wa mais ni ala t'aw nana munna anw tɛ se ala ka dɔgɔtɔrɔw ma ni dugu gbɛla ni problème gɛrɛla an ni ɲɔgɔn cɛ ka se o dɔgɔtɔrɔw ma k'a fɔ ni ne bɛ yen a ye se k'an dɛmɛ fana ka solution d'an ma pour que i bɛ taa ɲɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ i bɛ taa tulo dɔgɔtɔrɔ fɛ i bɛ taa kɔnɔbara dɔgɔtɔrɔ fɛ donc an jo tɛ lahara taga la n'an ma ninnu ɲɛɲini k'o lɔn k'o kɛ dɛ ka hakili d'an ma an bɛ se ka ninnu baara pour que an ka lahara taga bɛ ɲɛ an bolo yarabi ala m'o kɛ la an bɛna bi taa la lɔ inchallah ala ka sini d'an si kɔnɔ an ka bila yɔrɔ min na an bɛna taa yen
asili dan shi kono ya rabbi alamu kera. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.